म्हापसा पोलिसांनी 32 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक म्हापसा स्टेशनरीन 65,000च्या चोरयेच्या आरोपाखाला अटक केला। चोराचें नांव मैझीम दिक्रूज अशें आसा आनी तो बोरी फोंडा रावता। ताचे आड पयलींच फोंडा, मडगांव आनी कुडचडे पुलीस स्टेशनांनी 4 गुन्यांव दाखल आसात अशें पुलिसांनी सांगले। ते आजूनय ह्या प्रकरणाची चौकशी करतात। म्हापशेचो पीआय नवीन देसायान पुराय म्हायती दिली। काल ती स्टेशनरी शॉप फोडला म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन येयल्ले। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन आमची सर्वेलन्स, आमची पुलीस स्टाफ, प्लेन क्लॉथ स्टाफ आमी एक्टीव केल्ले। बेस्ड ऑन एक्टीव आमकां सीसीटीव्ही पयली आमी आनी ऑल गॅजेट्स कितें आमचे आहा तेचे वयसून आमी एक मनीस ते आमचे स्टेशनरी शॉप फोडून वयता तो दिसतालो। त्याच्या उपरांत आमी आमची प्लेन क्लोथ स्टाफ एक्टीव करून नायट पेट्रोलिंग, इंटेन्सिव्ह नायट पेट्रोलिंग केले आनी एकल्या मनशाक एप्रिहेंड केलो। त्या मनशाक एप्रिहेंड करून आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू केले, ऑफेन्स रजिस्टर केलो, इन्व्हेस्टिगेशन चालू केले आनी इन्व्हेस्टिगेशन बेस्ड ऑन इन्व्हेस्टिगेशन कन्फेस दॅट ही हॅड कमिटेड द सॅड क्रायम। आनी मागीर आमी तेजी प्रिवियस हिस्ट्री पयली जाल्यार तेच्या अगेन्स्ट मडगांव टावन, कुर्चोरेम पुलीस स्टेशन, पोंडा पुलीस स्टेशन हेचेर ऑफेन्सीस रजिस्टर केल्लेले आहा। आमचे LIB टीम आहा म्हापसा पुलीस स्टेशनान, तेंच्यांनी बरें काम केल्लेलें आहा आनी तेंच्यांनी एक क्रिमिनल जो एब्सकॉन्डिंग आहलो फॉर मेनी डेज तेका आमी अरेस्ट केल्लो आहा आनी तेजे मेडिकल करून तेका पुलीस स्टेशनाचेर लॉकअपान घातलेलो आहा। फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन हे केसीचे आमचे चालू आहा आनी तेजे कडसून आनी कितें तेणी कितें क्रायम केल्या आनी कितें हे केला ते आमी तेजे कडसून इंटरोगेशन रिवील करतलो। सो बेस्ड ऑन दॅट आमी फुडली एक्शन कितें आहा ती घेतली। हेजी 65,000ची चोरी केल्ली आहा, रिकवरी जाल्लेली आहा आमची, त्या हितून केसीन रिकवरी आहा, सायजेबल रिकवरी आहा तितून आनी एक मोबायल फोनूय आमकां मेळ्ळो आहा। सो ते आमी पळयता तो कोणाचो मोबायल फोन कशें कितें ते आनी बेस्ड ऑन टूल्सूय मेळ्ळले आहा जे ते यूज करतालो फॉर कमिटींग द क्रायम। सो बेस्ड ऑन दॅट आमी फुडली इन्क्वायरी चालू आहा आमची आनी एक्शन घेतले आमी फुडें कितें आहा। लोकल काय आउटसायडर तो? ही इज लोकल फ्रॉम पोंडा एरिया। तो थंयसून हिस्ट्री सिटर आहा, तो हांगा येवन क्रायम करतालो। दर दिसा चोरी, खून, हल्लो ह्या प्रकरणांत वाड जाल्ल्यान लोकांमदीं भिरांत पाताळ्या। कायदो आनी सुवेवस्था कोसळत आशिल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता। खुलेआम हे गुन्यांव जातात, देखून पुलिसांची भुमिका हातूंत दिसून येता। काल म्हापशांत जाल्ल्या चोरयेची खोलायेन चौकशी करून त्या चोराक पुलिसांनी धरले। आता तो चोर पुलिसांच्या ताब्यांत आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार। मडगांवांतल्या लिली गार्मेंट्स फाटल्यान आशिल्ल्या कपड्याच्या दुकानाक उजो लागलो। उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणात हाडलो। उजो लागपाचे कारण आनी प्रत्यक्ष लुकसाण अजून कळूंक ना। मडगांव पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो। हे विशीं आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान सविस्तर म्हायती दिल्या, पळयात। मडगांवांत सध्या उजो लागपाची घडणूक ज्यो आसात ह्यो घडत आसात आनी ह्यो कमी जावपाचें नांव म्हणटा घेतना। आनीक दुसरें म्हणलें जाल्यार आज आयतार आसा आनी त्यासून बरें जालें की आयतार आसोन आज फायर ब्रिगेडीक मडगांवाक भितर बरें सरपा मेळ्ळें। आनीक हे सल्ले म्हणून आज ज्या मनशाल्या दुकानाक उजो लागला, कपड्या शॉपाक, हे कपडे तरी वाचले, ना जाल्यार आख्खो लासून गोबर जाता आसलो। हांगा आज सकाळी 11 सुमार एक मडगांव जे मार्केट आसा ह्या मार्केटा भितर लिली गार्मेंटा फाटल्यान एक शॉप आसा कपड्यांचें आनी ह्या शॉपाक सद्याक उजो लागलो आनी हो उजो कसो लागलो तो सद्या अजुनूय कांय कळना, पूण अंदाज मेळटा कदाच शॉर्ट सर्कीट हो उजो लागलो म्हणून येता। आनी हो लागतरेक रोखडेच फायर ब्रिगेडीक कॉल केले। फायर ब्रिगेड येयली, मडगांवचे पुलीस जे आसात तेय थंय पावले
आनीक सद्याक फायर ब्रिगेडीन सद्या उजो जो आसा हो आटोक्या हाडले कडेन आसा. आनीक सद्याक प्राथमीक अंदाज म्हण तो कळ्ळा तो म्हणल्यार शॉर्ट सर्कीट लागून जाल्ल्या सारको सद्याक जाले कडेन आसा. आतां बरें जालें की आज आयतार आसा आनीक चड येरादारी ना. आनीक हेर दिसांनी जर जाल्लें जाल्यार हांगा कितलेशे लॉस जाता आसले. हांगा मडगांवाक सद्या फायर टेंडराची गरज आसा आनी हे फायर हायड्रंट जे आसात हेही बेगीच्या बेगीन चालू करचे. हितून उदक येवचें म्हूण लोकांनी आज मागणी केले कडेन आसा. आतां पळोवया केन्ना म्हणल्यार ह्या वॉटर आयलंडाक उदक येतलें आनीक मार्केट सेफ उरतलें हें पळोवचें पडटलें. मान्यवर का शोरूम था, मान्यवर। और मुझे पता लगा, मुझे फोन आया, मैं एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ आपको, 11:58 पर मुझे पता चला। 11:58 को कॉल आया, जो मान्यवर चलाता है ना ऑनर, उसका फोन आया कि आग लगी है, मुन्नावर जाके देख लो। तभी मैं इधर आया तो ये सिचुएशन कपड़े का क्लॉथिंग का शादी वगैरह का साथ। क्या लॉस कुछ लॉस तो हो गई, बाद में मालूम पड़ेगा ना। अभी कैसा मालूम पड़ेगा इतना जल्दी कितना माल जल गया है, कितना निकाला है, बाद में मालूम पड़ेगा। कैसा लग गया है कुछ? वो शॉर्ट सर्किट हुआ, स्टाफ ऐसा बता रहा उनका कि शॉर्ट सर्किट। आमकां आखरी जावन भावान मिनटां कॉल येयलो की म्यानमार क्लोज स्टोरान उदक लागलो म्हणून. नियरेस्ट लिली गार्मेंट, लिली गार्मेंट. आखरी जावन भावान मिनटां येयलो, इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो आनी इमिडिएटली स्टोरा फुडें पावले, क्लोज स्टोरा फुडें. पळय जाल्यार तेका वयर येतालो आनी वयर ग्राउंड इंटरनल ग्राउंड प्लस वन आसा तो. पळय तेगे स्टोर बारीकसो स्टोर आसा तो. त्या स्टोराक कपडे बी दवरतालो पळय तेका शॉर्ट सर्कीट मे बी शॉर्ट सर्कीट जावंक शकता. सांगूंक शकना कित्याक लागून उजो लागलो म्हणून. पळय जाल्यार डोर येतालो, आमी ते उजो बी पेट्टालो आनी वयर वचपाकूय बी कांय दिसनासलें. सामको जोरान इतलें जाल्लो की सफोकेशन जातलें. BSF बी घालून आमच्या फायर फायटरांनी काम बी मातशें बरें काम केलें की BSF बी घालून वयर वचोन ते उजो पालयलो. इमिडिएटली उदक मारून तेजो उजो पालयलो आमी. आनी डॅमेज कितली जाला पळय ती आमकां आतां ते एस्टिमेट केलें ना कितलें जालें तें सांगूंक शकना. म्हणजे माल कितल्याचो आसा तो पयलीं पळोवपा जाय आनी माल पळय कितल्याचो ते माल आसा तशें प्रमाणे तेगे लॉसीस कितले आसा ते दिवंक शकता. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. एक राष्ट्र एक वेंचणूक विधेयकाविशीं संयुक्त संसदीय समितीन गोंयांत 2 दिसांची चर्चा सोंपयली. तांणी लोकप्रतिनिधी, काँग्रेस आनी आप सारके राजकीय पक्ष, अपक्ष, आमदार, PSU, नागरीक समाज गट आनी प्रसार माध्यमांची भेट घेतली. समितीचे अध्यक्ष आनी भाजपाचे खासदार PP चौधरी हांणी ही चर्चा निरोगी आनी रचनात्मक अशें म्हळें आनी जायत्या जाणांनी परत वेंचणुकेक लागून जावपी अर्थीक लुकसाण दाखोवन दिलें. समितीचो अहवाल संसदेत वतलो, जातूंत ह्या विधेयकाचेर निमणो निर्णय जातलो अशें चौधरी हांणी सांगलें. JPC खंयच्याच राजकीय पक्षाक न्हय तर देशाचें हित पळयता आनी 2029 मेरेन ही सुदारणा जातली अशी वैयक्तीक आस्त तांणी उक्तायली. जितले बेगीन ती लागू जातली तितले देशा खातीर बरें जातलें अशें तांणी सांगलें. समितीन भेट दिल्ले गोंय हे 9वें राज्य आनी ते फुडले 12 ते 15 जुलय मेरेन लखनौत उलोवणी करतले. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. भारताच्या देशांतर्गत संरक्षण क्षमतांक आनीक एक चालना मेळ्ळी. नागपुरांतल्या IDMS विजिलंट डेफ टेक्नॉलॉजीज कंपनीन सांगलें ताणें वज्र 7.62 येसस्वीपणान विकसीत केल्या आनी ताची चांचणी केल्या, जो AK-47 रायफलिंग खातीर संवसारांतलो पयलो ड्रोन विरोधी बारूद आसा असो तांचो दावो आसा. हो बारूद अस्तित्वांत आशिल्ली शस्त्रां बदली नासतना ल्हान ड्रोन उडोवंक शकता. अधिकृतपणान आपणावचे पयलीं ताच्यो आनीक चांचण्यो जातल्यो, कंपनीचें म्हणणें आसा. The IDMS achieves an indigenous breakthrough in anti-drone ammunition. The proof of concept for 7.62 mm AK-47 anti-UAV round successfully developed under Atmanirbhar Bharat. Nagpur, Maharashtra IDMS Vigilant Defense Technologies has successfully developed an indigenous proof of concept for specialized 7.62 mm anti-drone ammunition for AK-47 platform through collaborative R&D. The innovation addresses a critical gap on the modern battlefield
the proliferation of low-flying commercial and tactical UAVs by converting standard service rifles into an instant anti-UAV capability. The solution delivers an economical and effective hard kill option without requiring weapon modifications. Main highlights: it is an indigenous innovation developed entirely in India. The ammunition is designed to neutralize small UAVs, quadcopters, and light fixed wing aircraft using existing infantry weapons. Platform compatibility: the building on successful AK-47 POC joint development is underway to extend the ammunition family to AK-203 rifle, SIG SOR 7.62 mm rifle, 7.62 PKT coaxial machine gun, 12.7 NSVT heavy machine gun. The core design philosophy is zero weapon modification, zero barrel damage, maximum operational impact. The advantages of this innovation is that it is cost effective, very low cost per shot compared to dedicated CUAS systems, a rapid deployment compatible with semi-auto and automatic fire, clean fire, no harmful residue, no additional maintenance burden, high accuracy, improved probability of hit against small aerial targets. The mission applications: this can be used by every soldier as an anti-drone measure, small team operation and close quarter battles, tactical, urban defense and border areas, VIP protection and vehicle convoy security. We are aligned with the national vision. This initiative reflects India's growing emphasis on indigenous defense innovation and self-reliance under the Atmanirbhar Bharat vision. By leveraging existing weapon platforms, the ammunition family significantly enhances engagement capability against small unmanned aerial systems while reducing logistics and training overload. एसपी साहब ने कहा कि वहां ड्रोन रखना चाहिए था। हमारे पास 30 ड्रोन हम लेके आए थे, लेकिन आर्मी ने रेंज में उसका परमिशन डिनाई कर दिया था। उनको हेडक्वार्टर से परमिशन लेना था, तो हम लोग अभी हेडक्वार्टर के परमिशन के लगभग 2 से 2.5 महीना लगता है। आई एम वेरी श्योर दैट कि आने वाले समय में हम ड्रोन्स वहां पर परमिशन लेके उड़ाकर उसके भी हम लोग करेंगे। लेकिन इम्पैक्ट हमारा ये था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 mm की जो शीट थी, 5 mm की एसएस शीट, उसको भी उसने पियर्स किया है। तो यू कैन सी दैट व्हाट द इम्पैक्ट इट इज ऑफ दिस थिंग्स। इस इन्वेंशन करने में, इस इनोवेशन को लाने में मेरी पूरी टीम, गोवा टीम, महाराष्ट्र टीम, जम्मू टीम, राजस्थान टीम, ये चारों जगह से जो मेरी टीम सारी काम कर रही थी। लाइक गोवा टीम से मेरे परम मित्र हमारे इंजीनियर साहब है रायन वास जी, ही हैड डन अ फैबुलस फैंटास्टिक जॉब वो ईयर। बहुत अच्छे टेक्निकल व्यक्ति है, मैं इनकी तारीफ ऐसे नहीं करना चाहूंगा, इज अ जेम ऑफ पर्सन हियर। मैं आप सब जर्नलिस्ट भाइयों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि ये देश का बहुत बड़ा इन्वेंशन है जो हमने आपकी परशुराम गोवा भूमि से शुरुआत की है, और वो भी विद द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ ऑनरेबल योर सीएम एंड एक्स डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रिकर साहब। गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर। The Middle East is once again on the brink. The fragile US-Iran ceasefire has effectively collapsed after a commercial ship was attacked in the Strait of Hormuz, triggering fresh American airstrikes on Iran. With Hormuz declared shut by Tehran and Gulf nations on high alert, fears of a wider regional conflict are escalating. The latest flashpoint erupted after Iran's Revolutionary Guard attacked a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. The vessel caught fire, suffered severe engine room damage, and a civilian crew member remains missing. The U.S. called it a direct assault on commercial shipping and launched immediate retaliatory strikes. U.S. Central Command says its forces struck more than 140 Iranian military targets, including missile launch sites, drone facilities, naval assets, ammunition depots, and command infrastructure. President Donald Trump said Iran had made a poor choice, while warning that further attacks on international shipping would invite an even stronger response.
Iran responded by declaring the Strait of Hormuz closed until further notice, and warned of further retaliation. The strategic waterway carries a significant share of the world's oil exports, raising fresh concerns over global energy supplies, shipping routes, and a possible spike in crude prices. The conflict has now spread across the Gulf. Iran launched missiles and drones toward countries hosting U.S. forces, including Qatar, Bahrain, Kuwait, the UAE, and Oman. Several Gulf states activated air defense systems as explosions and interceptions were reported across the region. Diplomatic efforts continue, but hopes of reviving the ceasefire are fading fast. As military exchanges intensify, and one of the world's busiest maritime choke points remains shut, the crisis is threatening to spill into a broader regional war, with global economic consequences. Lindsay Menezes and Amkar Deshprabhu for BOA 365. बटरफ्लाय UTT सीझन 7 पायस जैनाच्या फुडारपणाखाला अहमदाबाद APL पायपर्सान यू मुंबा TT चेर जैत मेळयले. उत्तर प्रदेश पुण्या आड खेळटलो, अहमदाबाद आयतारा गोंया वांगडा खेळटलो. पायस जैनान शेनवारा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर ChatGPTच्या सहकार्यान बटरफ्लाय अल्टिमेट टेबल टेनिस सीझन 7 हातूंत भारतीय मनुष शाह आड पयले जैत मेळोवन अहमदाबाद APL पायपर्सान विद्यमान चॅम्पियन यू मुंबा TT 9-6 असो हारायलो. सोफिया पोल्कानोवा वांगडा मेळून एक महत्वाची मिश्र दुहेरी मॅच जिखल्या उपरांत पायसान महत्वाच्या दादल्यांच्या एकेरीत जैत मेळयले आणि ऑस्ट्रियन ऑलिम्पियनान निमाणे मॅचीत टाय सोपयली आणि अहमदाबादाक बळिश्ट सुरवात करून यू मुंबाक सेगीत दुसरी हार दिली. हाचे आदी दबंग दिल्ली TTC HVR कोलकाता थंडर ब्लेड्स कडेन हारपाक शकता अशें दिसपाक लागले, कारण अंकुर भट्टाचार्जीन सातियान ज्ञानशेखरनाक हाय प्रोफायल दादल्यांच्या एकेरीच्या मॅचीत हारायले. पूण आशियाई खेळात पदक जिखपी सुतीर्थ मुखर्जीन शांत रावन निर्णायक मॅचीत अयहिका मुखर्जीक हारावन दिल्लीची नाबाद धावपळ जिवी दवरली. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.